अद्वै नमः। ओम अद्वै नमः। ओम अद्वै नमः। शरणवत्स प्रवक्ष्यामि यद्दास्तोत्र महाफलम् जो पठित सततं भक्त स एव विष्णुवल्लभ। मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किञ्चित् कलौ जुगे। अपुत्र लभते पुत्र त्रिपक्षं श्रवणं यदि। द्वौ मासे बन्धन मुक्ति विप्रवक्ता श्रुतं यदि। मृतवत्सा जीववत्सा षण्मासं श्रवणं यदि। नौकायां शङ्करे युद्धे पाठनजयमाप्नुयात्। लिखितास्तपयितुखे नग्निचूडभयं कच्चित्। राजस्थाने जय नित्यं प्रसन्नं सर्वदेवता। ओं ह्रीं ब्रह्मणे ब्रह्मालोके च वैकुण्ठे सर्वमङ्गला। इन्द्राणी अमरपत्ता अम्बिका वरुणालय। जमालय कालरूपा कुबेरभावने शुभा। महानन्द अग्निकुणेश्च वैवां मृगवाहिनी। नैऋत्यां रक्तदन्तैश्चरं शूलधारिणी। पाताले वैष्णवीरूपा सिंहले देवमोहिनी। शिरस्य मणिद्वीपे च लङ्कायां भद्रकालिका। रामेश्वरी सेतुबन्धे विमला पुरुषोत्तमे। विरजा प्रदेशे च कामाख्या नीलपर्वते। कालिका बङ्गदेशे च अयोध्यां महेश्वरी। वाराणसी अन्नपूर्णा गायक्षेत्रे गायेश्वरी। कुरुक्षेत्रे भद्रकाली ब्रजकात्यायनी पड़ा। द्वारकां महामाया मथुरां महेश्वरी। उदत्तं सर्वभूतानां वेलत्तं सागरस्य। नवमी शुक्लपक्षस्य कृष्ण एकादशी पड़ा। दक्षस्य दोहिता देवी दक्ष यज्ञ विनाशिनी। रामस्य जानकी तां हि रावण ध्वंसकारिणी। चण्डमुण्ड वधे देवी रक्त बीज विनाशिनी। निशम्भु शम्भु मथिनी मधुकैटवघातिनी। विष्णु भक्ति प्रदा दुर्गा सुखद मुखद सदा। अद्दास्तवं पुण्यं जो पठित सततं नर। सर्वजर भयं नश्यत् सर्वव्याधि विनाशनं। कोटितीर्थफलं तस्य लभते नात्र संशय। जय मे चाग्रत पातु विजय पातु पृष्ठतः। नारायणी शीर्षदेशे सर्वाग्रे सिंहवाहिनी। शिवदूत उग्रचण्ड प्रत्यङ्गे परमेश्वरी। विशालाक्षी महामाया कौमारी शङ्खिनी शिवा। चक्रिणी जयदात्री च रणमत्ता रणप्रिया। दुर्गा जयन्ती काली च भद्रकाली महोदरी। नारसिंही च वाराही सिद्धिदात्री सुखप्रदा। भयङ्करी महारौद्री महाभय विनाशिनी। इति ब्रह्मशामळे ब्रह्मनारद संवादे अद्दास्तोत्र समाप्तम्। ओम अद्वै नमः। ओम अद्वै नमः। ओम अद्वै नमः। সনাতনী শাস্ত্র অনুযায়ী আদ্যাস্তোত্র এক বিপুল শক্তির আধার। নিয়মিত সঠিক নিয়মাচার সহ যদি আদ্যাস্তোত্র পাঠ করা যায় তবে তার বিপুল উপকারিতা এই আদ্যাস্তোত্র থেকে লাভ করা যায়। শারীরিক মানসিক আর্থিকভাবে পীড়িত ব্যক্তি যদি শুদ্ধ মনে আদ্যামার কাছে প্রার্থনা ভিক্ষা করেন, নিয়মিত দুবেলা আদ্যাস্তব পাঠ করেন, তবে তিনি নিশ্চিতভাবেই সাফল্য পাবেননি। এখন কিভাবে আদ্যাস্তোত্র পাঠ করবেন? সকালবেলা সূর্যোদয়ের পূর্বে, অর্থাৎ যে সময়টাকে আমরা বলি সকাল 4টা থেকে 5টা, এই যে সময়টা একটা ব্রাহ্ম মুহূর্ত, কেউ কেউ আবার সকাল 6টা পর্যন্ত বলেন, কিন্তু সূর্যোদয়ের পূর্ব অবস্থা যে ব্রাহ্ম মুহূর্ত, যদি ব্রাহ্ম মুহূর্তে পূব দিকে মুখ করে, পূর্ব দিকে অথবা উত্তর দিকে মুখ করে আপনি আদ্যাস্তব পাঠ করেন তবে তা ফলপ্রসূ। আবার সন্ধ্যাবেলা আদ্যাস্তব পাঠ করতে পারেন এবং আদ্যাস্তব যখন পাঠ করবেন তখন সামনে আদ্যা মায়ের ছবি থাকলে খুবই ভালো। ধূপ ধুনো প্রদীপ দীপ সহ যদি মায়ের পুজো করেন, বা চোখের সামনে কল্পনা করবেন যে আপনি স্বয়ং আদ্যা মার সামনে বসে আদ্যাস্তব পাঠ করছেন, সেটা ভীষণভাবে ফলপ্রসূ। শ্রেণুবৎস প্রবক্ষ্যামি আদ্যাস্তোত্র মহাফলম जो पठित सततं भक्त स एव विष्णुवल्लभ। मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किञ्चित् कलौ जुगे। अपुत्र लभते पुत्र त्रिपक्षं श्रवणं यदि।
দৌ মাসে বন্ধন মুক্তি বিপ্রবক্তা শ্রুতং যদি মৃতবৎস জীববৎস শর্মসং শ্রবণং যদি নৌকায়াং শঙ্করের যুদ্ধে পাঠনা। অসুস্থ মানুষ যারা, তারা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বিছানাতে বসেও আদ্যস্থ পাঠ করতে পারেন। রাতে শোয়ার আগেও আদ্যস্থ পাঠ করা যায়। এমনকি কাজের ফাঁকে যখনই মন চাইবে আপনি আদ্যস্থ পাঠ করতে পারেন। সব থেকে ভালো হচ্ছে যদি ভোরবেলা অথবা সন্ধ্যাবেলা, যখন আমরা ধূপ দ্বীপ ঈশ্বরের সামনে নিবেদন করি, তার প্রার্থনা করি, সেই সময় আদ্যস্থ পাঠ করা অত্যন্ত ফলপ্রসূ। ভালো থাকবেন। যদি আমার কথা আপনাদের বিন্দুমাত্র কাজে লাগে, যদি অত্যন্ত দুঃসময় আদ্যস্থ পাঠ আপনাদের সুফল লাভ করে, তবে সনাতনী ধর্ম প্রচারের স্বার্থে সনাতনী স্তব পাঠের যে মহিমা, তার প্রচারের স্বার্থে ভিডিওটাকে সাবস্ক্রাইব, শেয়ার এবং লাইক করবেন। ভালো থাকবেন। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। জয় মা। ওং আদ্যৈ নমঃ। ওং আদ্যৈ নমঃ। ওং আদ্যৈ নমঃ।